جیسا کہ آپ حضرات کے گوش گزار میں نے کل کی تقریر میں کیا تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات کو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ نے وفاداری پیش فرمایا ہے وہ تا قیامت امت محمدیہ بھول نہیں سکتی ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان پوری امت اگر مل کر چکانا چاہے تو وہ نہیں چکا سکتی ہے۔ اور میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک میں نے گفتگو مکمل کیا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے جو وصیت کیا تھا کہ میرے جنازے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک پر لے جانا اور اجازت طلب کرنا کہ یا رسول اللہ آپ کا یار غار آپ کے پاس دفن ہونا چاہتا ہے، اگر اجازت مل جائے تو دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں جہاں چاہنا مجھے دفن کر دینا۔ ہوا یوں کہ جب آپ کی وفات ہوئی نا تو آپ کے چاہنے والے آپ کو لے کر کے وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد اجازت طلب کیا تو میں نے بتایا کہ دروازہ اپنے آپ کھل گیا تھا اور اندر سے آواز آ رہی تھی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، کہ حبیب کو حبیب سے ملا دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روضہ مصطفیٰ پر دائیں جانب آپ کو دفن فرمایا گیا۔ اور آج بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون ہیں اور نبی کے دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق جلوہ گر ہے۔ اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اب ضرورت تھی کسی نئے خلیفہ کی، ضرورت پڑی کسی اسلام کے سنبھالنے والے کی، ضرورت پڑی کسی ایسے خلیفہ کی جو اسلام کو پوری مضبوطی کے ساتھ سنبھال لے جس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کے بعد سنبھالا تھا۔ کیونکہ اگر نبی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالا، اب ان کی وصال کے بعد ضرورت پڑی کہ کسی کو خلیفہ بنایا جائے تو جانتے ہیں یہ اشارہ اور وصیت بھی اشارہ بھی کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ظاہری حیات میں، اپنی ظاہری حیات میں یہ وصیت فرما دیا تھا کہ میرے بعد حضرت عمر ابن خطاب کو خلیفہ بنا دیا جائے، میرے بعد حضرت عمر امیر المومنین ہوں گے، خلیفہ ہوں گے۔ اور اپنے چاہنے والوں سے کہا تھا اگر میرے بعد یہ اتفاق رائے ہو جائے، یعنی میں یہ حکم نہیں دے رہا ہوں کہ میرے بعد عمر ابن خطاب ہی خلیفہ ہوں، میری رائے یہ ہے کہ میرے بعد حضرت عمر ابن خطاب ہی کو خلیفہ بنایا جائے، یہ میری رائے ہے۔ اور پھر جب آپ کا وصال ہوا تو انصار و مہاجرین کی میٹنگ ہوئی، انصار و مہاجرین کی میٹنگ میں حضرت ابوبکر صدیق کی وصیت رکھی گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خواہش یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد عمر ابن خطاب کو خلیفہ بنایا جائے، حضرت عمر ابن خطاب کو خلافت دے دی جائے، امیر المومنین بنا دیا جائے۔ جب آپ کی وصیت لوگوں میں پہنچائی گئی تو سارے لوگوں نے بالاتفاق یہ فیصلہ کیا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے وصیت فرمائی ہے اور ابوبکر نے خلیفہ منتخب فرما دیا ہے تو ہم سب کی رائے یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو عمر ابن خطاب کے ہاتھ میں دے کر کے ہم بیعت کرتے ہیں اور آج کے بعد مسلمانوں کا امیر اور مسلمانوں کا خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب ہوں گے۔ یہ سارے لوگوں نے اتفاق رائے سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ اب ذرا تاریخ کے جھروکھے میں ہم اور آپ دیکھیں
یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ آپ کی زندگی کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کی زندگی کی سمانے کیا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات سے جب آپ تواریخ اسلام پڑھیں گے اور تواریخ اسلام کا جائزہ لیں گے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ کڑی الجبال جو عرب کی سرزمین پر سہسوار بھی مانے جا رہے ہیں، عرب کی سرزمین کے بہادر بھی مانے جا رہے ہیں، عرب کی سرزمین پر سب سے بڑے بہادر اور سب سے بڑے سہسوار مانے جا رہے ہیں اور سب سے بڑے ہمتی اور دلیر مانے جا رہے ہیں۔ حضرات یہی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب مکہ کی وادی میں علائے کلمت الحق میرے سرکار نے بلند فرمایا ہے، اللہ کے رسول سرور کائنات نے اعلان فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اے لوگوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور اللہ ایک ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کر لو تو مکہ والے آپ کے دشمن بنے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر ابن خطاب نبی کے سب سے بڑے دشمن مانے جا رہے تھے اس وقت۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں مجھے جب مسلمانوں کو دیکھتا تھا تو اتنا غصہ آتا تھا کہ کسی اور قوم کو دیکھنے کے بعد نہیں آتا، یعنی حضرت عمر ابن خطاب مسلمانوں کو دیکھ کر کے جلتے تھے، مسلمانوں کو دیکھ کر کے چڑھتے تھے حضرت عمر ابن خطاب، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت عمر ابن خطاب دشمنی پر آ گئے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دشمنی کا حق ادا کر رہے ہیں اور اتنا زیادہ نبی اور مسلمانوں سے چڑھ رہے ہیں کہ جہاں پائیں وہاں قتل کر دے، جہاں پائیں وہاں مار دے، جہاں پائیں مسلمانوں کو ستایا، یہاں تک کہ حضرت عمر ابن خطاب نے کئی مسلمانوں کو مارا تھا صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہونے کی بنیاد پر حضرت عمر ابن خطاب لوگوں کو مارا کرتے تھے، چڑھتے تھے مسلمانوں سے، لیکن اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو عمروں کے لیے دعا فرمائی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا میرے مولا ان دو عمروں میں سے ایک عمر مجھے عطا کر دے، پروردگار عالم ایک عمر سے اللہم اذل الاسلام والمسلمین، اے اللہ تبارک و تعالیٰ دو عمروں میں سے کسی کو ایک کو دے کر کے اسلام کی مدد فرما دے، اسلام کی ترقی فرما دے۔ وہ دو عمر کون ہے آپ کو بتاؤ، ایک عمر ابن خطاب ہے اور ایک عمر عمرو ابن حشام ہے۔ یہ عمرو ابن حشام کا نام آپ سنتے ہوں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا ہوگا کہ عمر ابن حشام کون ہے۔ عمر ابن خطاب کو زمانہ جانتا ہے لیکن عمر ابن حشام کو بھی زمانہ جانتا ہے لیکن دوسرے نام سے جانتا ہے اور دوسرے نام سے پہچانتا ہے۔ یہ عمر ابن حشام کون ہے؟ اسی کا نام ابو جہل ہے۔ ابو جہل کے بھی لیے میرے سرکار نے ابو جہل اور عمر کے تعلق سے ان کے حق میں سرکار نے دعا کیا تھا اللہ یا تو اسلام کو ابو جہل دے دے یا تو مولا اسلام کو عمر ابن خطاب دے دے، لیکن ابو جہل کے حق میں رسول اللہ کی دعا نہیں قبول ہوئی ہے۔ یہ ابو جہل کی بدنصیبی تھی کہ رسول اللہ کی دعا ابو جہل کے حق میں نہیں قبول ہوئی، اللہ کے رسول کی دعا اگر قبول ہوئی ہے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی ہے۔ حضرت عمر کے حق میں اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی۔ تو جان گئے نا کہ عمرو ابن حشام کون ہے؟ اگر آپ کے سامنے اس کا نام آئے تو آپ چونکیے نہیں، یہ وہی ابو جہل ہے، عمرو ابن حشام۔ بہرحال جیسے ہی میرے سرکار نے دعا کیا نا تو دعا کا نتیجہ میں آپ کو بتاؤں، اعلیٰ حضرت نے کہا ہے یہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ادھر دعا قبول ہو گئی ہے اور ادھر مکہ کی میٹنگ ہوتی ہے کہ نبی کو قتل کر دیا جائے، نبی کو مار دیا جائے تاکہ دن بدن کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد جو بڑھ رہی ہے، آئے دن روزانہ یہ خبر ملتی ہے کہ فلاں مسلمان ہو گیا، فلاں اسلام قبول کر لیا ہے، فلاں ابن عبداللہ کا
गर्विदा हो गया है, कल फला इस्लाम का कलमा पढ़ लिया, ये आए दिन खबर पहुंच रही है अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अभी तक मक्का में किसी की ये जुरात नहीं हुई थी जो कह दे कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को कत्ल कर दिया जाए, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को मार दिया जाए। अरब की सरजमीन पर जिस शख्सियत को सबसे पहले ये जुरात हासिल है वो उमर इब्ने खत्ताब की साथ है, जिन्होंने कुफ्फारे मक्का के सामने अपनी तलवार को लहरा के कहा था, ए कुफ्फारे मक्का परेशान क्यों होते हो, आज के बाद ना नबी रहेंगे ना नबी के चाहने वाले रहेंगे। और मैं कहता हूं ए उमर सुन लो, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा था मक्का वालों परेशान क्यों होते हो, ये खबर जो आए दिन आती है ना कि फला मुसलमान हो गया, फला इस्लाम कबूल कर लिया, फला मोहम्मद का गर्विदा हो गया, आप परेशान ना हो, काफिर किया क्या जाए। तो ये जुरात अभी तक किसी के पास नहीं इकट्ठा हुई थी और ना ये हिम्मत किसी के पास थी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल किया जाए। ये जुरात अगर किसी के पास आई थी तो उमर इब्ने खत्ताब के पास आई थी। कहा सुनो, आज उमर की तलवार होगी और मोहम्मद अरबी की गर्दन होगी, इमामुल अंबिया की गर्दन होगी, ताजदार अरब व अजम की गर्दन होगी। आज उमर उनका सर कलम कर देगा। इरादा कैसा था? अगर मैं आपसे पूछूं कि इरादा उमर कैसा लेकर के चल रहे थे तो आपको कहना पड़ेगा ये इरादा गलत था, क्योंकि उस जात को मिटाने जा रहे थे जिसका मुहाफिज अल्लाह खुद मौजूद था, यानी जिसका मुहाफिज हिफाजत अल्लाह खुद कर रहा था। उस जात को कोई मिटा नहीं सकता, उसका कोई बाल भी बहका नहीं कर सकता है। जिसकी हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत करना चाहे जमाना मिलकर भी उसे बिगाड़ नहीं सकता। अल्लाह के रसूल की हिफाजत अल्लाह कर रहा था, इमामुल अंबिया की हिफाजत परवरदिगार आलम कर रहा था। उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक प्लान बना लिया कि आज बानिए इस्लाम की गर्दन उतार दी जाएगी और नंगी तलवार लेकर के काशाने नबूवत की तरफ बढ़े हैं, इमामुल अंबिया के काशाने की तरफ बढ़े हैं। तब तक रास्ते में एक सहाबी हैं जो इस्लाम का कलमा पढ़ चुके थे। देखा उमर का जलाल और उमर का गुस्सा देख करके वो समझ गए कि आज कोई अनहोनी होने वाली है, आज कोई मामला बिगड़ने वाला है, आज कोई मामला खराब होने वाला है, क्योंकि उमर को इतने गुस्से में कभी किसी ने नहीं देखा था। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी तलवार को लहराते हुए चले जा रहे हैं। तब तक इब्ने अब्दुल्लाह ने कहा था, ए उमर इब्ने खत्ताब कहां जा रहे हो, इरादा क्या है? हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, सुनो, आज मैं बानिए इस्लाम मोहम्मद अरबी की गर्दन उतारने जा रहा हूं। रोज आए दिन एक नया पैगाम सुनने को मिलता है कि फला ने इस्लाम कबूल कर लिया है, फला ने कलमा पढ़ लिया है। आज इन सारी चीजों से मैं जमीन को पाक कर दूंगा। अब ना वो कान रहेंगे जो ये सुनेंगे कि फला ने इस्लाम कबूल कर लिया है, ना इस्लाम रहेगा जिसे लोग कबूल करेंगे, ना मोहम्मद अरबी रहेंगे जिनका लोग कलमा पढ़ेंगे। मैं बानी और बानिए इस्लाम को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। नईम इब्ने अब्दुल्लाह ने कहा था, ए उमर तुम्हारा इरादा गलत है। क्यों? हजरत उमर ने जब इतना सुना तो ठहर गए। कहा क्या मामला, क्या बात कर रहे हो? कहा सुनो, पहले आप अपने घर की खबर ले लो। का मतलब क्या है? का मतलब ये है कि आपके बहनोई वो भी इस्लाम कबूल कर लिए हैं, आपकी बहन ये भी इस्लाम कबूल कर ले गई है। हजरत उमर इतना सुनते हैं तो गुस्से से लाल पीला हो जाते हैं, दिल तड़प जाता है, दिल में गुस्से की आग भड़क जाती है। और इधर उमर इब्ने खत्ताब अभी नबी की तरफ जा रहे थे कि कत्ल कर दिया जाए, नबी को मार दिया जाए। यही उमर इब्ने खत्ताब है, नबी की तरफ बढ़ने के बजाय अब ये उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बहन के, अपने बहनोई के घर का रुख करते हैं। और जब दरवाजे पर उमर इब्ने खत्ताब पहुंचे ना तो बाहर खड़े हो गए पहले, और कान लगा करके जब आपने दरवाजे पे रखा तो अंदर से आवाज
आवाज आ रही थी। वो आवाज कौन सी थी? आप समाअत कर लाए। वो आवाज कुरान की तिलावत की थी। कुरान मुकद्दस को घर के अंदर पढ़ा जा रहा था। पढ़ा कौन रहा था? खब्बाब बिन उबैदा पढ़ा रहे थे। हज़रत खब्बाब बिन उबैद पढ़ा रहे थे और उनकी आवाज में अल्लाह ताला ने इतनी मिठास रखी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बुलंद रखी थी आवाज को कि जो उनकी क़िरात को सुनता था वो जमीन पर ठहर जाता था, अपने रास्ते को रोक देता था, अपने आप को रोक लेता था। हज़रत उमर वही ठहर गए, कुरान की तिलावत सुन रहे हैं और उसके बाद और गुस्सा बढ़ गया है। दरवाजे पर दस्तक दिया है, लोग समझ गए कि ये कोई और नहीं है, इतने वक्त आने वाला उमर इब्ने खत्ताब हो सकता है और उमर इब्ने खत्ताब अगर आया तो मामला बिगड़ जाएगा। बहन ने कहा ठीक है। हजरत खब्बाब को छुपाया कोने में और कुरान को रख करके कुरान को उठाया, बुलंद जगह पर रख दिया। रखने के बाद हजरत उमर की बहन जाकर के दरवाजा खोलती है। जब हजरत उमर की बहन ने दरवाजा खोला है और देखा तो उमर का चेहरा घबरा गई। उमर जलाल में थे, चेहरे पर रोबो दबदबा मौजूद था और जैसे ही कदम को रखा अंदर पूछा बहन क्या कर रही थी? और मैंने सुना है कि तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैंने सुना है तुमने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया है, मैंने सुना है न तूने कुरान पर ईमान रख लिया है। बहन ने कहा उमर मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जो जान बिक जाती है और जो जबान अल्लाह की तारीफ में, मुस्तफा की तारीफ में चले, उस जबान पे झूठ नहीं आ सकता है। ए उमर इब्ने खत्ताब, तुम्हारी बहन ने कलमा पढ़ लिया है और तुम्हारे बहनों ने भी कलमा पढ़ लिया है। उमर इब्ने खत्ताब इतना सुने तो गुस्से से कांपने लगे। कहा ये बताओ, इतना मारा है कि बहन की बाल को पकड़ करके खींचा और इतना जोरदार थप्पड़ आप मार रहे हैं, थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ रहे हैं, बहन घसी खा करके गिर जाती है। बहनोई जो आते हैं कि चला पे इनकी बहन को छोड़ा दिया जाए, उनकी बीबी अपनी बीबी को उमर इब्ने खत्ताब से बचाया जाए। तो उमर इब्ने खत्ताब का जलाल देख करके वो भी डर गए हैं और जैसे ही अपनी बीबी को छुड़ाना चाहे उमर इब्ने खत्ताब का तेवर, हज़रत उमर का तेवर कुफ्र अवरूज पर था और उन्होंने एक थप्पड़ अपने बहनोई को मारा तो नाक से खून आ गया था। मुसलमानों, ये हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। इनकी जैसे ही थप्पड़ पड़ा है आंख से नाक से खून आया। बहन के कान कट गए थे, यानी कान में कुछ बहन पहनी हुई थी। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने जब थप्पड़ मारा है तो उस कान से वो जेवर गिर गया और कान कट गया, खून से लहूलुहान हो जाती है, घसी आई है, जमीन पर गिर गई है। लेकिन तवारीख का दूसरा रुख बताता है कि हजरत उमर इब्ने खत्ताब रहम दिल भी बहुत थे। जब खून का फव्वारा देखा है, जब खून से लथपथ देखा अपनी बहन को, जब खून में डूबी हुई बहन को देखा है, मैं आपको बताऊं प्यारे, दुनिया में अगर माँ के बाद अपने भाइयों से कोई जात सबसे ज्यादा प्यार करती है वो तुम्हारी बहनें हैं, जो अपने भाइयों से माँ के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत किया करती है। लिहाजा मुसलमानों, उमर इब्ने खत्ताब के दिल में बहन की मोहब्बत बेदार हो गई, बहन की मोहब्बत जाग गई। आपको बढ़ाया और कहा बहन तूने इस्लाम का कलमा पढ़ के गलती कर दिया है और दिल नरम होता जा रहा है। बहन ने कहा कि ए उमर सुनो, जिस माँ का दूध तुमने पिया है उसी माँ का दूध मैंने पिया है। और उमर सुनो, अगर उसी माँ के दूध को पीकर तुम्हारे अंदर मारने की जुर्रत पैदा हुई है तो तुम्हारी बहन के अंदर इस्लाम के लिए, नबी के लिए, कुरान के लिए, अल्लाह के लिए मार खाने की जुर्रत भी पैदा हो गई है। उमर मारो, कितना मार सकते हो? हज़रत उमर ने बाहों में लिया है। कहा बहन बता तो तुम पढ़ क्या रहे थे? जब मैं आ रहा था दरवाजे पे था, तुम किस चीज की तिलावत कर रहे थे? बहन ने कहा वो कुरान है जो अल्लाह के नबी पर नाजिल हुआ है, हम उसी कुरान को पढ़ रहे थे। इतना सुनना था। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा लो जरा मैं भी देख लूं कि वो टुकड़ा कैसा है, कुरान का और कलामे अल्लाह कलामुल्लाह कैसा है। बहन ने कहा उमर उसे पाक लोग छू सकते हैं, उसे पाक लोग पढ़ सकते हैं। कहा बहन जरा पढ़ के बताओ। बहन ने जब कुरान का टुकड़ा पढ़ा, फसब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जब ये आयत करीमा की तिलावत बहन ने किया है, हजरत उमर इब्ने खत्ताब के जिस्म पर रेशा तारी हुआ। कहा बहन बस करो, मैं समझ गया
اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا واللہ برحق ہے، جس رسول پر جو قرآن نازل ہوا وہ رسول برحق ہے، مجھے اب یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے بہنوئی کو بلایا، کہا لے چلو محمد عربی کی بارگاہ میں، لے چلو امام الانبیاء کی بارگاہ میں، لے چلو تاجدار انبیاء کی بارگاہ میں۔ حضرت آپ کے بہنوئی آگے آگے ہیں اور عمر تلوار لٹکا کر کے چلے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں پتہ لگایا گیا کہ امام الانبیاء اس وقت کہاں ہے، تاجدار عرب و عجم کہاں ہے؟ پتہ یہ چلا کہ اس وقت آقا کریم دار ارقم میں موجود تھے، یعنی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں موجود تھے۔ پتہ لگانے کے بعد بہن آگے آگے، بھائی آگے آگے، کیونکہ پہلے اسلام کا کلمہ پڑھ چکے تھے، انہیں کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، آگے آگے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے کندھے پہ تلوار تو لٹک رہی ہے، لیکن آج وہ تلوار نہیں ہے جو حالت کفر میں اٹھ رہی تھی، آج وہ تلوار نہیں لٹک رہی ہے جو دشمنان اسلام کے لیے اٹھتے، جو مسلمانوں کے لیے اٹھا کرتی تھی۔ آج عمر کے ہاں کندھے پر وہ تلوار نہیں ہے جو مسلمانوں کا سر کاٹنے کے لیے اٹھ رہی تھی، بلکہ آج وہ عمر کے کندھے پر جو تلوار لٹک رہی ہے، کچھ دیر کے بعد وہی تلوار مسلمانوں کی حفاظت کرے گی، کچھ دیر کے بعد وہی تلوار علیہ کلمت الحق بلند کرے گی۔ مسلمانوں اس وقت دار ارقم کا پہرا کی ذمہ داری حضرت امیر حمزہ کے سپرد تھی۔ عرب میں دو ہی پہلوان تو تھے، ایک حضرت امیر حمزہ تھے اور دوسرے حضرت عمر بن خطاب تھے، جو اپنے وقت کے بڑے ہی روب و دبدبہ والے تھے۔ ایک جا رہا ہے اور دوسرا گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ صحابہ سہم گئے، صحابہ ڈر گئے کہ عمر بن خطاب آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے کے بعد حملہ کر دے تو اس کے حملے کو روکے گا کون، اس کے حملے سے بچائے گا کون؟ صحابہ ڈر رہے تھے۔ کتنے لوگ اس وقت اسلام قبول کیے تھے؟ تاریخ میں آتا 39 لوگ، اور حضرت عمر نے کہا تھا 40 اب میں نہیں ہونے دوں گا، 40 میں نہیں ہونے دوں گا۔ چلے حضرت امیر حمزہ سے صحابہ نے کہا کہ امیر حمزہ آپ پہرا دے رہے ہو، عمر آ رہا ہے۔ عمر کہا آنے دو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عمر ابن خطاب کی نیت ٹھیک ہے تو اس کا استقبال کیا جائے گا، اور اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو آج امیر حمزہ کی کا ہاتھ ہوگا، عمر کی تلوار ہوگی اور عمر ہی کی گردن ہوگی۔ امیر حمزہ نے جیسے یہ پیغام صحابہ کو دیا، پیغام سن کر کے صحابہ خوشی سے جھوم اٹھے کہ اللہ نے امیر حمزہ کے دل میں اسلام ڈال دیا ہے پہلے سے، اس لیے امیر حمزہ ہماری حفاظت کریں گے۔ ادھر جیسے ہی حضرت عمر ابن خطاب بہنوئی کے ساتھ دروازے پر پہنچے، حضرت ارقم کے اندر جانا چاہ رہے ہیں، امیر حمزہ نے راستہ روک دیا، کہا عمر اندر نہیں جا سکتے ہو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ محمد عربی جلوہ گر ہیں، تاجدار انبیاء جلوہ گر ہیں، امام الانبیاء جلوہ گر ہیں۔ کہا مجھے آپ روک نہیں سکتے ہو امیر حمزہ۔ کہا میں تب تک نہیں جانے دوں گا جب تک تم اپنے دل کا ارادہ نہ بتا دو، تب تک امیر حمزہ تمہارا راستہ روکے رہے گا۔ عمر ابن خطاب نے کہا یہ تلوار دیکھ رہے ہو؟ کہا دیکھ رہا ہو۔ کہا آج اس تلوار کو جو اسلام کے خلاف اٹھ رہی تھی، آج اسی تلوار کو مصطفیٰ جان رحمت کے حوالے کرنے جا رہا ہو، امام الانبیاء کے حوالے کرنے جا رہا ہو۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے راستہ دیا ہے۔ آپ گئے، اتنا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ سے پہلے جب آپ پہنچے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زانوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے، آقا کریم زانوں کے بل بیٹھے تھے، اور عمر بن خطاب اتنے قریب ہوئے کہ جب حضرت عمر بن خطاب بیٹھے تو حضرت عمر بن خطاب کا گھٹنا اور نبی کا گھٹنا ملنے والا تھا، یعنی ایک انگل کا فاصلہ، دونوں گھٹنے سٹے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ عمر بن خطاب بیٹھ گئے، نبی نے کہا عمر ارادہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں، یقیناً میں اللہ کا نبی ہوں، یقیناً اللہ کا رسول ہوں، ایک اللہ ہے؟ حضرت عمر نے پوچھا تھا، نبی نے کہا اللہ ایک ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کچھ اور باتیں پوچھی تھی، اور پوچھنے کے بعد جب نبی نے جواب دیا ہے، عمر ابن خطاب نے تلوار حوالے کر دیا، یا رسول اللہ یہ عمر کی تلوار ہے، آج سے اسلام کے خلاف نہیں اٹھے گی، یہ تلوار جب بھی
भी उठेगी या रसूल अल्लाह तो कुफ्र के खिलाफ उठती हुई नजर आएगी, और कुफ्र से बरसरे पैकार नजर आएगी। अल्लाह के रसूल से कहा उमर ने, या रसूल अल्लाह अब उमर आपका गुस्ताख नहीं रहा, आपका वफादार बन करके चलेगा। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए और दारे इस्लाम में दाखिला ले लीजिए। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात ने कलमा पढ़ाया है। उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो के इस्लाम लाने पर जो खुशी सहाबा में फैली थी वो किसी के इस्लाम लाने पर नहीं फैली थी। जैसे उमर इब्ने खत्ताब ने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम का कलमा पढ़ा, सहाबा ने खुशी में ऐसा नारा लगाया था कि तारीख ये बताती है उनके नारों से उहुद की पहाड़ियों में जलजला पैदा हो गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उहुद की पहाड़ियां हिल रही थी। क्यों? इसलिए सहाबा ने पूरी ताकत से हजरत उमर का नारों से इस्तेकबाल किया था। उसके बाद हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया, कहा या रसूल अल्लाह। कलमा पढ़ने के बाद जैसे ही कलमा पढ़ा ना तो सबसे पहला काम हजरत उमर ने ये किया है। कितने लोग इस्लाम कबूल कर लिए उस वक्त? 40 लोग हो गए। हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह हम हक पर हैं? नबी ने कहा हाँ हम हक पर है। कहा या रसूल अल्लाह 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 है? कहा हाँ। कहा यकीनन आप अल्लाह के नबी हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं बरहक रसूल हूं, अल्लाह का नबी हूं। तो उस वक्त तक ना मुसलमान छुप छुप के इबादत करते थे। उस वक्त तक मुसलमान घरों में नमाज पढ़ते थे। अल्लाह कुरान की तिलावत अपने अपने घरों में किया करते थे। खुल करके उन्हें तिलावत की इजाजत नहीं थी और न खुल करके नमाज पढ़ने की इजाजत थी। जब उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 40वें नंबर पर इस्लाम कबूल किया है, तलवार जो मुस्तफा के हवाले किया था, कहा या रसूल अल्लाह अब ये तलवार मेरे हवाले कर दे, क्योंकि अब ये उठेगी तो कुफ्र के खिलाफ उठेगी। या रसूल अल्लाह जब तक उमर के हाथ में तलवार रहेगी तब तक इस्लाम की हिफाजत होती रहेगी, मुसलमानों की हिफाजत करता रहूंगा। रसूलुल्लाह ने वो तलवार अता फरमाया। उमर ने कहा या रसूलुल्लाह आज के बाद कोई मुसलमान छुप कर इबादत नहीं करेगा, आज के बाद कोई मुसलमान अपने घर में इबादत नहीं करेगा, आज के बाद सारे मुसलमान खाने काबा में अपनी इबादत करते हुए नजर आएंगे। कुरान की तिलावत काबा में होगी, नमाज खाने काबा में होगी, अजान खाने काबा में होगी। इतना कहना था मुस्तफा ने तो कहा था उमर अभी हम थोड़े हैं, अभी और बढ़ने दो। उमर ने कहा था या रसूल अल्लाह हम हक पर है ना? अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ। कहा फिर या रसूल अल्लाह इजाजत दे दे, आज में खाने काबा में आजान भी होगी और खाने काबा में नमाज भी होगी। मैं देखता हूं कि अल्लाह ताला की इस भाई से अरब की सरजमीन पर किसकी मां ने अपने बेटे को इतना जुरात दिया है कि उमर का सामना कर सके या उमर को नमाज पढ़ने से रोक सके। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी की इजाजत से ये सब बंदी करते हैं। कितने लोग थे? 40 लोग, यानी 20 एक सफ में हुए और 20 एक सफ में हुए हैं। एक सफ की रहबरी, एक सफ की सिपह सालारी हजरत अमीर हमजा को दे दी गई है और एक सफ की सिपह सालारी हजरत उमर ने खुद संभाल लिया है। एक सफ की कमान आपने संभाला है, एक सफ की कमान जो अमीर हमजा संभाल रहे हैं। एक काफिला जा कहां रहा है, एक काफिला उठ कहां रहा है, एक ये बादल उड़ का टुकड़ा जा कहां रहा है, ये आंधियों का सैलाब जा कहां रहा है। ये जमाना पुकार के कह रहा है कि आज इस्लाम मुकम्मल तौर पर अपने इस्लाम होने का ऐलान करेगा। मुसलमान खुल करके अपने रब की इबादत आज से करेंगे। जा कहां रहे हैं? खाने काबा जा रहे हैं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब रास्ते में पहुंचे ना, थोड़ी दूर रह गया खाने काबा, तो एक आदमी आप ही के कौम का, आप ही के कबीले का बैठा हुआ था। आपने उसको बुलाया और बुलाने के बाद कहा ये फला सुन, मैं उमर इब्ने खत्ताब तो पहचानता। कहा आपको कौन अरब की सरजमीन पर नहीं पहचानेगा, आपको कौन नहीं जानेगा? ए उमर इब्ने खत्ताब। आपने कहा पहचान लिया? कहा पहचान रहा हो। कहा जानते हो मैंने हालत कुफ्र में क्या किया? कहा सारी चीजें जान रहा हूं, आप मोहम्मद का कत्ल करने जा रहे थे। कहा आज ये भी जान लो कि उमर इब्ने खत्ताब ने कलमा पढ़ लिया है और अपने नबी के जिस्म पर, अपने नबी के नाम के मीम पर उमर जिस्म को
कुर्बान करने जा रहा है। उमर के जिस्म में जब तक जान रहेगी, हिमायत इस्लाम पर और इस्लाह हिफाजत कुरान पर ये जिस्म और जान कुर्बान होते रहेंगे। और जा पूरे अरब में बता दे कि उमर ने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया। ये आदमी वहां से भगा, बड़े बड़े सरदारों के पास गया, कहा अब गजब हो गया, अभी तो मामला थोड़ा कम था, अभी कोई टेंशन नहीं थी, अभी कोई फिक्र की बात नहीं थी, आज फिक्र की बात हो गई है। लोगों ने कहा क्या हो गया? कहा सुनो, आज उमर इब्ने खत्ताब ने कलमा पढ़ लिया है, आज उमर इस्लाम कबूल कर लिए हैं, आज उमर इब्ने खत्ताब इस्लाम का कलमा पढ़ करके मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए हैं। तो जानते अरब के कुफार निकले कि उमर को मारा जाए, उमर को इस्लाम से फेरा जाए। जब ये लोग खाने काबा के दरवाजे तक आए तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब सबको पीछे करते हैं और खुदा के निकल कर अपनी तलवार को लहराया, कहा अरब वालों जानते हो मैं कौन हूं? कहा हाँ जानते हैं, आप उमर इब्ने खत्ताब हैं, हमने सुना है कि आपने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया। कहा हाँ, अगर नहीं सुने थे तो फिर सुन लो, उमर मोहम्मद का कलमा पढ़ चुका है, इस्लाम में दाखिला ले लिया है और इस्लाम का कलमा पढ़ करके ऐलान कर दिया है कि जब तक जिस्म में जान रहेगी मोहम्मद के मीम पर कुर्बान होती हुई नजर आएगी। और तुम लोग आए हो क्यों? मुझे मारने के लिए या मुसलमानों को सताने के लिए या मुसलमानों को जर्दो कोप करने के लिए? सुनो, अगर तुम्हारी माओ ने तुम्हारी रगों में अपना दूध डाला है तो उमर का सामना करो, उमर को मस्जिद में जाने से रोको, उमर को आजान देने से रोको। और कसम खाया था उमर इब्ने खत्ताब ने काबा में खड़े होकर, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे जानवरों और चौपायों के जल जाने का और मर जाने का खौफ नहीं होता तो मैं अरब की सरजमीन पर उस घर में आग लगा देता जिस घर से आजान की सदाएं बुलंद ना होती। कसम खाया था हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने काबा में, मैं ऐसे किसी घर को नहीं रहने देता जिसमें नबी करीम का कलमा ना पढ़ा जाता, कुरान की आवाज जिस घर से नहीं आती उस घर को जला देता। लेकिन या रसूल अल्लाह, मुझे डर है कि उन घरों में चौपाए जल जाएंगे, उन घरों में जानवर जल जाएंगे। या रसूल अल्लाह, मैं उसके बाद यहां तक कुछ मुअर्रिख लिखते हैं कि खाने काबा में आजान कौन देता है? हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने खुद आजान दिया है। आजान देने के बाद अल्लाह के रसूल को आपने कहा, या रसूल अल्लाह इनायत फरमाए, हमारी इमामत आप फरमाए, आप खुल्ला नमाज पढ़ें। और अब में किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया है कि उम्र के होते हुए आप पर हमला कर दे या किसी मुसलमान को छू सके। या रसूल अल्लाह पे इमामत कराए। उसी दिन से रसूलुल्लाह ने खाने काबा में इमामत किया और इमामत करने के बाद सलाम फेरा, इरशाद फरमाया उमर की तरफ इशारा करते हुए, उमर अंता फारूक, या उमर अंता फारूक, या उमर अंता फारूक, उमर तुम हक को बातिल में इम्तियाज करने वाले हो। यानी फारूक का मतलब होता है हक और बातिल में इम्तियाज पैदा करने वाला, हक को अलग करने वाला, बातिल को अलग करने वाला। अभी डर रहे थे, उमर के ईमान लाने के बाद इस्लाम का खुल्लम खुल्ला प्रचार होने लगा, इस्लाम का खुल्लम खुल्ला प्रचार होने लगा। और अरब के किसी शहसवार में या किसी पहलवान में यह हिम्मत नहीं हुई कि इस आजान को, इस नमाज को रोक दिया जाए। उसके बाद हजरत उमर इब्ने खत्ताब अपने नबी की जाहिरी हयात में जो खिदमात अंजाम दिए हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब वो हैं जिनके मुताल्लिक कुरान की वही आया करती थी, जो राय हजरत उमर इब्ने खत्ताब की होती थी उसी राय के मुताबिक अल्लाह ताला कुरान में वही भेजता था। आपको मैं चंद मिसाल दूं, जब जंग बद्र में अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जंग बद्र में कुफार की तरफ से 70 कैदी हम पकड़े गए थे और 70 कैदियों को पकड़ करके या उससे जायद कैदियों को पकड़ करके जब रसूलुल्लाह के दरबार में पेश किया गया था तो अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को बुलाया, कहा
ابو بکر ان کے متعلق تمہارا کیا فیصلہ ہے، انہیں کیا کیا جائے؟ حضرت ابو بکر نے کہا تھا یا رسول اللہ ان سے فدیہ لیا جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے۔ جب عمر کو بلایا گیا، انہیں اسی لیے کہتے غیظ المنافقین، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب کا جلال ایسا تھا، غضب ایسا تھا کہ لوگ دیکھ کر کے راستہ تبدیل کر دیا کرتے تھے، اور یہاں تک آج بھی عمر ابن خطاب کے نام میں اللہ نے وہ تاثیر رکھا ہے کہ اگر عمر کا نام لو تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور آج بھی اہل علم یہ بتاتے ہیں کہ اگر خواب میں بھی شیطان آئے تو سوتے وقت اپنے سینے پہ یا عمر لکھ لو، رات بھر خواب نہیں دیکھو گے، کیونکہ شیطان جہاں عمر کا نام ہو وہاں آتا ہی نہیں ہے۔ شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے جس راستے سے عمر بن خطاب کا گزر ہو جائے۔ غیظ المنافقین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے، ان کے مطابق، ان کے فیصلے کے مطابق کبھی کبھی کئی ایسے مقام آئے ہیں جب قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے، اسی لیے ان کو رائل وہی کہا جاتا ہے۔ کس کو؟ حضرت عمر بن خطاب کو۔ جنگ بدر میں جو قیدی ملائے گئے، حضرت ابو بکر سے جب مشورہ سرکار نے فرمایا تو حضرت ابو بکر نے کہا ان کو فدیہ دے کر ان کو رہا کر دیا جائے، لیکن جب یہی مشورہ حضرت عمر بن خطاب سے کیا گیا، اے عمر تمہاری رائے کیا ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا میری رائے ہے ان سبوں کو مار دیا جائے، ان سبوں کو قتل کر دیا جائے، ان کو ایک بھی زندہ بچنے نہ پائے۔ یا رسول اللہ میری رائے اگر مانے تو انہیں مار دیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے اس بات تدبیر سے کام کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے رائے پر فیصلہ دیا اور اسی پر عمل کیا۔ کیا فیصلہ تھا ابو بکر کا کہ یا رسول اللہ ان سے جزیہ لیا جائے، ان سے فدیہ لیا جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فدیہ دینے کا حکم دے دیا، کفار فدیہ دے دے کر کے رہائی حاصل کر رہے ہیں۔ اسی میں حضرت عباس بھی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ جب یہ اپنے گھر سے نکل رہے تھے، جھلک دیکھو مصطفیٰ کے علم غیب کی، آقا کریم کے علم غیب کی جھلک دیکھو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زبان میں سنو، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات یہ کون ہے؟ حضرت عباس آپ کے چچا ہیں۔ کس کے چچا؟ امام الانبیاء کے چچا ہے۔ جب یہ اپنے گھر سے بدر میں جا رہے تھے نا، تو یہ کفار کی طرف سے لڑنے جا رہے تھے، اپنی بیوی کو بلایا اور بیوی کو بلانے کے بعد ایک گٹھری دیا جس میں اشرفیاں موجود تھی۔ کہا سنو میں جنگ میں جا رہا ہوں اور اگر واپس آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ جہاں چاہو اس کو تم خرچ کر لینا، میں واپس آؤں یا نہ آؤں یہ تمہاری امانت ہے، اس کو رکھے رہو۔ جب آپ جنگ بدر میں پکڑے گئے، جنگ بدر میں آپ گرفتار کیے گئے، رسول اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، کہا عباس چچا جان آپ بھی فدیہ دے کر کے اپنے آپ رہا کروا لیجئے۔ حضرت عباس نے ہاتھ پھیلا دیا تھا، کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ میرے پاس ایک کوڑی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات نے کہا چچا جان کیا سچ بول رہے ہو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے؟ تو حضرت عباس نے کہا بھتیجے میں سچ بول رہا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ مکان میں ہے نہ پاس میں ہے۔ تب تک میرے آقا نے غیب سے پردہ ہٹایا ہے اور تمام صحابہ کی موجودگی میں کہا تھا چچا جان اگر حقیقت یہ ہے کہ جب تم میدان بدر میں آ رہے تھے، جنگ کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو جو 40 یا 70 دینار اپنی بیوی کو دے کر کے آئے ہو وہ کس کام میں آئے گا؟ اتنا سننا تھا کہ عباس کے بازو اور حضرت عباس جو چچا ہے آپ کے، ان کا روکتا کھڑا ہو گیا، کہا جب میں اپنی بیوی کو دینار دے رہا تھا، اشرفیہ دے رہا تھا، تو یہ راز کی بات تھی یا تو میں تھا یا میری بیوی تھی، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ یقیناً جو گھر کے اندر کی بات جانتا ہو یقیناً اللہ کا رسول ہوگا، وہ یقیناً امام الانبیاء ہوگا۔ کہا بھتیجے اپنے ہاتھ کو بڑھا دو، یقیناً میں آپ کے علم غیب کو دیکھ کر کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ کو بڑھایا ہے، حضرت عباس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے اور مشرف اسلام ہو جاتے ہیں، مشرف اسلام ہو کر کے اسلام میں داخلہ لے لیا ہے۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ
جشن شہدائے کربلا، ذکر صحابہ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھا حضرت عباس نے، پڑھا کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا علم غیب دیکھا۔ ابو بکر نے کیوں پڑھا کلمہ؟ نبی کا علم غیب دیکھا۔ اور آج جو لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں، محمد یا علی جس چیز کا نام ہو اپنے پیٹ پیچھے کی خبر نہیں رکھتے۔ جب یہ آواز اٹھ رہی تھی نا تو بریلی سے ایک آواز آ رہی تھی کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عمر کے رائے کے مطابق قرآن کی آیت نازل ہو جایا کرتی تھی، جو رائے دیتے تھے آپ نا، اس رائے کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل کبھی کبھی ہوئی ہیں۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ ابو بکر نے کہا فدیہ لے کر کے ان کی رہائی دے دی جائے، عمر نے کہا انہیں ایک نہ چھوڑا جائے، ان سبوں کو مار دیا جائے۔ جب اللہ کے رسول نے ان کو چھوڑ دیا تو جبریل کی آمد ہو گئی، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے محبوب آپ کیا جانتے ہیں، کیا ان کے تعلق سے کیسا گمان رکھتے ہیں؟ ایک پھرنے والے نہیں آئے، جو عمر کی رائے تھی وہ صحیح تھی، یا رسول اللہ انہیں قتل کر دینا چاہیے تھا۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ کا مفہوم میں تلاوت کر رہا ہوں، تو یہ بھی آیت کریمہ عمر کے رائے کے مطابق اللہ کے رسول پر نازل ہوتی ہوئی نظر آئی ہے۔ تو عمر بن خطاب کی ذات وہ ہے کہ کبھی کبھی قرآن کی آیتیں عمر کے رائے کے مطابق نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ عمر ابن خطاب ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کب نازل ہوئی؟ عبداللہ ابن عبی، عبداللہ ابن عبی یہ مکہ کا بہت بڑا منافق تھا، اور ایک مرتبہ مسلمان انصار سے اور مسلمان مہاجرین سے، انصار کون تھے؟ جو مدینے کے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے جو ہجرت کر کے گئے تھے، اور مہاجر وہ تھے جو رسول اللہ کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے۔ تو پانی کے لیے کنویں پر دونوں انصار اور مہاجرین سے تھوڑی تکرار ہوئی۔ تو عبداللہ ابن عبی کون تھا؟ یہ منافق تھا، ظاہراً تو کلمہ پڑھ لیا تھا، رسول اللہ پر جان فدا کی بات کرتا تھا، اپنے آپ کو رسول کے حوالے ظاہراً کرتا تھا، لیکن دل میں کینہ تھا، دل میں بغض تھا، دل میں ملال تھا، رسول سے دل میں نفرت تھی اور مہاجرین سے نفرت تھی۔ جب انصار و مہاجرین میں تھوڑی سی گفتگو ہوئی نا، بحث ہو گئی، تکرار ہو گئی، تو عبداللہ ابن عبی وہیں کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ تم لوگ سمجھتے نہیں ہو نا، یہ مہاجرین اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، روزانہ ہجرت کر کر کے آتے ہیں، مدینے کو پاٹ دیے، مدینے کو بھر دیے، اور ایک وقت آئے گا جب یہ ہمارے مکانوں پہ بھی قبضہ کریں گے، ہمارے کنویں پر بھی قبضہ کریں گے، ہمارے درختوں پر بھی قبضہ کریں گے، ہماری بیویوں پر بھی قبضہ کریں گے۔ جیسے ہی عبداللہ ابن عبی کے زبان سے کلمات نکلے ہیں، عمر ابن خطاب کی تلوار نکل گئی ہے۔ کہا یا رسول اللہ اجازت دے دیں تو میں اسے مار دو اور میں اسے قتل کر دوں۔ اللہ کے رسول نے کہا عمر ٹھہر جاؤ، کیونکہ اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اور عمر اگر تم مار دیتے ہو تو یہ ہنگامہ ہو جائے گا کہ عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا، مسلمان کو مار دیا ہے، مومن کو مار دیا۔ عمر ٹھہر جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ جو جملہ یہ عبداللہ ابن عبی بول رہا ہے، یہ جملہ کسی مومن کا نہیں ہو سکتا ہے، کسی مسلمان کا یہ جملہ نہیں ہو سکتا۔ کیا کہا تھا؟ یہ لوگ اتنا زیادہ آ رہے ہیں کہ ہمارے کنویں پہ قبضہ کر لیں گے، درختوں پر قبضہ کر لیں گے، بیویوں پہ قبضہ کر لیں گے، مکانوں پہ قبضہ کر لیں گے۔ عمر کو طیش آ گیا، جلال میں آئے، تلوار کو نکالا، یا رسول اللہ اجازت دے تو مار دو، یا رسول اللہ اجازت دے تو قتل کر دو۔ تب تک میرے آقا نے روکا۔ عمر بضد تھے، نہیں یا رسول اللہ اجازت دیجئے، کیونکہ ایسا کلمہ کوئی مومن نہیں بول سکتا ہے، ایسی گفتگو کوئی ایمان والا نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد جب یہ حضرت عمر ہر دم کہتے تھے کہ یہ مومن نہیں ہے، اس کے دل میں بغض ہے، اللہ کے رسول سے کہتے تو اللہ کے رسول کہتے تھے اے عمر تم خاموش رہو، کیونکہ وہ کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اور مسلمانوں جانتے ہو جب اس کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نبی کے پاس گئے، ادھر انتقال ہوا ادھر نبی کے پاس پہنچ گئے اور کہا یا رسول اللہ عبداللہ ابن عبی کا انتقال ہو گیا۔ پھر کہا آپ اگر میری مانے تو نماز جنازہ آپ نہ پڑھائیں،
मेरी माने तो आप नमाज जनाजा ना पढ़ाएं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि वो मोमिन नहीं है, इसलिए कि वो उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात जनाजे के लिए निकले तब तक कुरान की वही आ गई है, या रसूलल्लाह मुनाफिकीन के लिए दुआ ना करें, या रसूलल्लाह आप एक बार नहीं अगर 70 बार मुनाफिकीन के लिए दुआ करेंगे तो भी वो जहन्नम की आग में जलेंगे, तब भी वो जहन्नम में जाएंगे। इतना सा कहना था। अल्लाह के रसूल ने उमर को बुलाया, कहा उमर जो तुम्हारा फैसला था उसी फैसले पर अल्लाह का कलाम नाजिल हो गया है। तो वो ज़ात है हजरत उमर इब्ने खत्ताब की कि जिनके राय के मुताबिक अल्लाह ताला कुरान नाजिल फरमाता था। वो खलीफा है हजरत उमर जिनकी राय के मुताबिक अल्लाह ताला कुरान की आयतें नाजिल फरमा दिया करता था। वो हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो 27 साल की उम्र में, अगर मैं आपको पूछूं कि ना उमर ने इस्लाम कब कबूल किया था तो शायद आपको मालूम हो। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 27 साल की हो गई। कितनी हुई? 27 साल में आपने इस्लाम को कबूल किया है। 27 साल में आपने इस्लाम को कबूल किया। हजरत अबू बकर के वफात के बाद हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बने तो जानते हो ऐसे हालात गुजारे हैं कि कसम खुदा की मैंने तारीख को पढ़ा है तो तारीख पढ़ने के बाद आज भी दिल पुकारता है, ए मौला आज भी दुनिया में उमर की जरूरत है। परवरदिगार आज भी उमर इब्ने खत्ताब की जरूरत है। आज भी दुनिया में एक उमर पैदा फरमा दे। अगर एक उमर हो जाए तो फिर हम दुनिया के फातेह हो जाए, हम दुनिया के वो फातेह बनेंगे जो हमेशा हमेशा के लिए फतेह हमारे मुकद्दर में हो जाएगी। मुसलमानों, उमर इब्ने खत्ताब है जिन्होंने दुनिया को आदल और इंसाफ से भर दिया था। वो उमर इब्ने खत्ताब है उनके खिलाफत में भेड़ और भेड़िया एक घाट पर पानी पी लेते थे, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। उमर इब्ने खत्ताब ने मसावात का ऐसा पैगाम दिया है कि दुनिया के बड़े बड़े तख्तवर और दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान कांप जाया करते थे। ऐसा इंसाफ से दुनिया को भरा है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हजरत उमर इब्ने खत्ताब जब खलीफा बने और अपनी खिलाफत को इतना वसी किया है कि एक रिवायत के मुताबिक 40 लाख मुरब्बा मील पर हजरत उमर की हुकूमत थी और एक रिवायत के मुताबिक 22 लाख मुरब्बा मील पर हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील के तनहा हाकिम थे। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब खिलाफत की बागोडोर संभाली है तो इस्लाम को इतना वसी पैमाने पर पहुंचाया है कि दुनिया के जितने बड़े बड़े शहंशाह थे, दुनिया के जितने बड़े बड़े बादशाह थे, दुनिया के जितने बड़े बड़े ताकतवर मुल्क थे, ममालिक थे, उन सबों के पास अपना कासिद भेज दिया था कि या तो इस्लाम का कलमा पढ़ लो या तो उमर से जंग के लिए तैयारी करो, या तो कलमा अला कलमतुल हक का इकरार कर लो, या उमर से तलवार चलाने की तैयारी कर लो। और जब हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने मुल्क रूम कैसरो किसरा की तरफ अपने खतूत भेजे कासिद, तो उस वक्त कैसरो किसरा के हालात ये थे कि दुनिया के सारे सोने को जमा करके उन्होंने कुर्सियां बनाई थी और अपनी ताकत को इतना मजबूत किया था कि दुनिया की सारी हुकूमतें का सिर्फ नाम लेने से कांपती थी। किसकी? कैसरो किसरा की। उस वक्त हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने अपने कासिद को रवाना कर दिया और खत में लिखा क्या था? ए कैसरो किसरा के लोगों, ए कैसरो किसरा के बादशाह, सुन लो, ये उमर इब्ने खत्ताब अमीरुल मोमिनीन की तरफ से तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है कि या तो तुम कलमा पढ़ लो या तो फिर तलवार लेकर मैदान में निकलो, या तो हमें मारो या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब दुनिया में सिर्फ एक मजहब रहेगा, वो भी मजहब इस्लाम रहेगा। उमर इब्ने खत्ताब ने जब ये कासिद भेजा ना तो उस वक्त कैसरो किसरा का बादशाह मुस्कुरा रहा था। जब खत पढ़ा तो मुस्कुरा दिया, कहा ये जुरात किस में पैदा हो गई, ये ताकत किस में पैदा हो गई, ये कुव्वत किस में पैदा हो गई जो कैसरो किसरा को ललकार रहा हो। मैं कहता हूं ये ताकत मोहम्मद के दीवानों में पैदा हुई थी जिन्होंने अरब की सरजमीन पर मदीने की वादी में बैठकर मस्जिद नबी के मेंबर पर बैठ करके कैसरो किसरा की ताकत को ललकारा था। उस ताकत का नाम हजरत उमर इब्ने खत्ताब है, उस ताकत का नाम हजरत उमर इब्ने खत्ताब है जिन्होंने दुनिया के तमाम शहंशाहों को घुटने पे लाके खड़ा कर दिया था। उस जाते पाक का नाम उमर इब्ने खत्ताब है। नारे तकबीर, नारे
मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसर और किसरा के हालात, दुनिया के तमाम सोने वहां जमा होते और उनकी कुर्सियां जो वजीरों मुशीरों के लिए होती ना, सोने की कुर्सियां होती। इतनी बड़ी ताकत का मालिक ये कैसर और किसरा। जब ललकारा हजरत उमर ने मस्जिद नबवी के मेंबर से खत भेजे तो उन्होंने मजाक में लिया कि खलीफा, खलीफा ये कौन, अमीरुल मोमिनीन कौन, ये कौन हो गए, कहां से आ गए जिन्होंने कैसर और किसरा को ललकारा है। वो मुस्कुराए, हंसने लगे, आपस में मजाक उड़ाए। लेकिन उसके बाद जब हजरत उमर इब्न खत्ताब ने लश्कर कुशी फरमाई है मदीने के चौहद्दियों में और मदीने के अतराफ में, जब फतुहात हजरत उमर हासिल करने शुरू किया है तो इनको भी डर पैदा हुआ। कैसर और किसरा को जरा देखा कि उमर इब्न खत्ताब कौन है। तो उन्होंने एक कासिद को भेजा और भेजने के बाद कहा था जरा देखो कि खलीफतुल मुस्लिमीन कौन है, कैसे हैं, दिखते कैसे हैं। तो जब वहां से कासिद आया ना, आने के बाद जो है इन लोगों से पूछा ये बताओ उमर इब्न खत्ताब का, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब का मकान कहां है। तो लोगों ने कहा सुनो, जाओ मस्जिद नबवी के बगल में चले जाओ। वो दूर दूर से देख रहा था कि जो अमीर होगा ना मुसलमानों का, जिससे कैसरो किसरा लरज रहे हो, जिससे सल्तनत आलम दहल रही हो, वो बहुत बड़े महल में रहता होगा, बहुत शानदार बंगले में रहता होगा, मकान बहुत आला होगा, बहुत बड़ी फौज उसकी बॉडी गार्डी करती हुई नजर आ रही होगी, उसकी मुहाफिज बहुत बड़ी फौज होगी, वो बीच में बैठा होगा। जब ये आया मदीने में देखा कोई मकान बहुत बुलंद नहीं है, कोई बहुत ऊंचा नहीं है। लोगों से पूछा ये बताओ कि खलीफतुल मुस्लिमीन का मकान कहां है। लोगों ने कहा मस्जिद नबवी के बगल में चले जाओ और उसी के बगल में एक छोटी सी झोपड़ी है, उसी वही झोपड़ी अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब का है। जब ये गया कासिद देखा तो जानते हो किस चीज की झोपड़ी थी। वो झोपड़ी थी खजूर के पत्ते से बनी हुई, उसमें जो टहनियां लगी थी वो लकड़ियों की लगी थी, खजूर के पत्तों से। अब वो खलीफतुल मुस्लिमीन जिन्होंने 40 लाख या 22 लाख मुरब्बा मील को अपने कंट्रोल में ले लिया था, मस्जिद नबवी के मेंबर पर बैठ करके जिसने 40 लाख मुरब्बा मील को आराम अपने कंट्रोल में रखा था, रहने के लिए एक फूस का छप्पर था और खजूरों से छाया हुआ था। जब ये पहुंचा तो एम हंसने लगा, कहा अजीब मजाक है इन लोगों का कि क्या ये खलीफा का मकान हो सकता है, क्या अमीरुल मोमिनीन का मकान हो सकता है। फिर वही थोड़ी देर खड़ा रहा, ये गुजरने वाले गुजरे, कहा उससे पूछा कि क्या ये अमीरुल मोमिनीन का मकान है, क्या ये खलीफतुल मुस्लिमीन का मकान, कहा उन्हीं का मकान है, ये उसी में रहते हैं। कहा ये बताओ इस वक्त मिलेंगे कहा। कहा थोड़ी आगे चल, थोड़ा आगे जाओ, वहां एक पीलू का दरख्त है, पीलू का मिसवाक करते हैं कि नहीं, आज करा किया जाता है। कहा थोड़ी दूर पर जाओ, वहां पीलू का दरख्त है, वहीं पर वो बराबर सोते हैं, वहीं रहते हैं। अब ये कांपा, कहा बड़ी भारी फौज लेकर के बैठे होंगे, बहुत बड़ा मसनद लेकर के बैठे होंगे, बहुत बड़ी फौज आपकी हिफाजत कर रही होगी। लेकिन जब ये गए हैं ना, चंद लोग थे जाने वाले, देख क्या रहे कि एक अल्लाह का मर्द कलंदर मुस्तफा पर जान फिदा करने वाला, ना कोई बॉडीगार्ड है, ना कोई फौज है, ना कोई हिफाजती दस्ता है, उस पीलू के दरख्त के नीचे अपने दुर्रे को अपनी तकिया बनाकर और सीधा जमीन पर लेट गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर अल्लाह ताला अगर आपको दौलत दे देता है, अगर अल्लाह ताला थोड़ा तरक्की दे देता है, तो आज हम अपने आप पे नहीं होते हैं, हम अपनी औकात भूल जाते हैं, अपना कंट्रोल भूल जाते हैं, अपना इस्लाम भूल जाते हैं। आप देखते हो मामला यह है, मुझसे किसी ने पूछा था, मैं उमर इब्न खत्ताब के ताल्लुक से जगह गुफ्तगू कर रहा था और उसने कहा कि मौलाना साहब क्या उमर खत्ताब को डर नहीं था कि इतनी पूरी दुनिया दुश्मन हो गई थी, क्या उमर को डर नहीं था, क्या उमर खौफ नहीं खाते थे। मैंने कहा जो अल्लाह का हो जाता है जमाना उसका खौफ खाती है, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए फिर जमाने के दिलों में अल्लाह उसका खौफ बैठा दिया करता है। उमर को किसी का खौफ नहीं था, काफिर हिफाजती दस्ता तो लेना चाहिए था, क्योंकि आज अगर अल्लाह थोड़ा तरक्की दे दे, कोई विधायक हो जाए, एमपी बन जाए, तो आज 5 गाड़ियां आगे चल रही है, 10 गाड़ियां पीछे चल रही है। अगर खुदा ना खास्ता कोई किसी पद पर आ जाए तो 10, 20 गाड़ियों का काफिला चलता है। वो उन्होंने कहा था कि ऐसा आज हो रहा है, क्या पहले ऐसा
نہیں تھا. میں نے کہا سنو میرے خلیفہ، امیر المومنین چور نہیں تھے. جو چور ہوتا ہے اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں اور اسے حفاظتی دستے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے باڈی گارڈ کی ضرورت تھی. اور حضرت عمر وہ تھے جنہوں نے پوری دنیا کو انصاف اور عدل سے بھر ڈالا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انصاف اور عدل سے بھر دیا تھا. انہیں باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں تھی، حفاظتی دستے کی ضرورت نہیں تھی. مسلمانوں جب یہ پہنچے نا قاصد جو پیغام لے کر کے پہنچے تھے، دیکھ کیا رہے ہیں کہ اپنے درے کو، اپنے وہ درہ جس کو دیکھ کر کے شیطان راستہ بدل دیتا تھا اور خوف سے شرابی کا شراب دودھ میں بدل جاتا تھا، وہ درہ تھا. تکیہ کے نیچے تکیہ بنا کے سو رہے. یہ لوگ پہنچے، نیت بدل گئی. کہا یہی وہ عمر ابن خطاب ہے. اور حلیہ کیا تھا میں بتا دوں، سننا چاہیں گے آپ؟ حلیہ یہ تھا کہ آپ جو کرتا پہن کے لیٹے تھے نا، اس میں جو بٹن لگتے وہ بٹن نہیں تھا، ببول کا کانٹا لگا ہوا تھا. وہ کپڑا پہن کر کے آپ آرام کر رہے تھے. دوپہر کا وقت تھا. یہ دیکھے ایک وقت تو حیران ہوئے، کیا یہی خلیفہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہی ہے؟ کسی سے پوچھا کیا یہی خلیفہ ہے؟ لوگوں نے کہا وہی خلیفہ ہے، وہی امیر المومنین ہے. یہ پریشان تھے کہ اتنا بڑا جس کا شہرہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہو، عیسائی حکومتیں جس سے لرز رہی ہوں، جس نے عیسائی حکومتوں کو گھٹنوں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہو، یہودیوں کی طاقتوں کو جس نے اپنے قدموں میں سمیٹ دیا ہو، وہ ایک پیلو کے درخت کے نیچے اور درے کو تکیہ بنا کر ایسا کرتا پہن کے سوئے کہ جس میں بٹن نہیں کانٹے لگے ہوئے ہیں. یہ اللہ، یہ کیسے حالات ہے؟ انہوں نے ارادہ بدل دیا اور کہا اپنی اپنی تلواریں نکالو. سارے لوگوں نے اپنی تلواریں نکالی. کہا عمر پر حملہ کر دو، اسی وقت مار دو. مسلمانوں کا خلیفہ ختم ہو جائے گا، طاقت ختم ہو جائے گی، خوف ختم ہو جائے گا اور ہمیں کسرا سے انعامات مل جائیں گے. جیسے ہی انہوں نے تلوار نکالا، حضرت عمر اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور پھر للکار کے فرمایا تھا، اے قاصدو سن لو، جو تم دل میں سوچ رہے ہو میرا اللہ کبھی پورا نہیں ہونے دے گا. جیسے انہوں نے اتنا سنا کہ عمر جان رہے ہیں کہ ہم سوچ کے کیا آئے ہیں، تلواریں زمین پہ گر گئی ہے. عمر ابن خطاب نے کہا جاؤ تمہارا نمبر قیصر و کسرا سے کہہ دینا کہ اسی کا نمبر اس کے بعد ہے، میں قیصر و کسرا پر حملہ کرنے والا ہوں. اگر تم وہاں سے میرا پتہ نکالنے آئے تھے، تم پتہ بھی مل گیا ہے اور میرا پیغام جاتے جاتے قیصر و کسرا کو دے دینا کہ عمر ابن خطاب بہت جلد قیصر و کسرا پر حملہ آور ہونے والا ہے. مسلمانوں، وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہود و نصارہ کی طاقتوں کو اپنے قدموں میں جھکا کر دنیا کو پیغام دیا تھا کہ جب بندہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اپنے رسول کے حوالے کر دیتا ہے، تو پھر کائنات عالم اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اور اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ لوگوں سنو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. سبحان اللہ. جانتے ہیں بیت المقدس جہاں پر مصطفیٰ نے نماز پڑھایا تھا، جانتے کب نماز پڑھائی تھی مصطفیٰ نے؟ معراج کی رات میں. معراج کی رات میں مصطفیٰ نے بیت المقدس، جسے ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ مسجد اقصی کہتے ہیں، فلسطین میں موجود ہے، ملک شام. وہ یہودیوں کے قبضے میں. حضرت عمر کو یہ تشویش ہر دم لگی رہتی تھی کہ بیت المقدس کو آزاد کروا دوں. انہوں نے عبیدہ ابن جراح کو لشکر کا سپہ سالار بنایا اور بھیج دیا بیت المقدس کی طرف. کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، کوئی خوف بھی نہیں ہے، کوئی غم بھی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو سپر پاور طاقت مانی جاتی تھی وہ بیت المقدس جس کے قبضے میں تھا وہ مانی جا رہی تھی. اس کے بعد عمر بن خطاب نے اپنا لشکر بھیجا اور خود مدینے میں رہے. اس کے بعد یہ جنگ زوروں پر تھی، جنگ کئی دنوں سے چل رہی تھی. اور پادری عالم جو تھے نا، بڑے بڑے عیسائی، وہ اوپر چڑھ کے دیکھتے تھے. کون سپہ سالار تھا؟ عبیدہ ابن جراح. یہ سپہ سالار تھے، جنگ کر رہے تھے، لیکن پادری کہتے تھے اے یہودیو، عیسائیو، تلوار مت رکھنا، کیونکہ ان سے بیت المقدس نہیں فتح ہوگا،
इनसे बैतुल मुकद्दस नहीं फतह होगा, ना तुम तलवार चलो तुम फतह पा जाओगे। तलवारें चलती रही, नेज़े चलते रहे, जंग पे जंग जारी रही, गर्दनें कटती रही, नहीं कोई फतह नहीं हो रही है। इन लोगों ने कहा था अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब को बुलाया जाए और ये सिचुएशन बताया जाए। खत लिखा उबैदा इब्ने जर्राह ने, किसको? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब को खत लिखा, कहा अमीरुल मोमिनीन आप खुद ही तशरीफ लाए और इसके हालात को देखा है। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन को जब यह खत मिला, आपने अपने गुलाम को बुलाया और बुलाने के बाद कहा सुनो हमारे पास एक ही सवारी है, उस सवारी के बारे में या ऊंट कह लीजिए या घोड़ा कह लीजिए या खच्चर कह लीजिए, यानी एक ही सवारी मौजूद थी। मैंने सादगी का आलम बताया, उमर इब्ने खत्ताब को कपड़ा दुरुस्त नहीं रहता था, लेकिन दुरुस्त देखने में नहीं है प्यारे, लेकिन अल्लाह को यही कपड़ा पसंद है, अल्लाह को यही कपड़ा पसंद है, अल्लाह को वही उमर की सादगी पसंद थी। और जिस सादगी के साथ अल्लाह ने दुनिया का फातिह अमीरुल मोमिनीन को बना दिया था, उसी कपड़े से अल्लाह तबारक व तआला ने कैसर और किसरा में हैबत पैदा कर दिया था और लोगों के दिलों में उमर का खौफ पैदा कर दिया था। उमर ने बुलाया अपने कासिद को, कहा अपने गुलाम को, कहा एक ही घोड़ा हमारे पास है और चलना दोनों को है, क्योंकि रास्ता अकेले नहीं चलना चाहिए, इसलिए मेरे आका ने फरमाया है कि जब रास्ता चलो तो अपना साथी ले लो, अपने यानी 2 आदमियों का सफर करो। अल्लाह के रसूल का ये खलीफा अपने गुलाम से कहता है चलो बैतुल मुकद्दस चलना है, पता नहीं हो रही है। और फिर जो है हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने गुलाम को कहा एक ही घोड़ा है और हम ये नहीं चाहते कि घोड़े को भी तकलीफ हो, अगर 2 आदमी बैठ करके चल रहे हैं तो घोड़े को तकलीफ होगी, इसलिए ये जानवर है इसको भी इतनी तकलीफ ना दी जाए। मैं आप सर्द करता हूं प्यारे, जिस मजहब इस्लाम में जानवर तक को भी तकलीफ देना गवारा ना हो, वो मुसलमान कभी भी किसी का गद्दार नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो अपने इस्लाम के मातहत होगा, अपने इस्लाम के कानून के मुताबिक अमल करता हुआ नजर आएगा। उमर इब्ने खत्ताब ने, अब गुलाम ने कहा फिर हुजूर चलेंगे कैसे? कहा सुनो सफर लंबा है, 3 मील तुम बैठना और मैं आप घोड़े पर बैठ जाना, मैं नकील पकड़ के चलूंगा, उसके बाद जब मैं थक जाऊंगा मैं घोड़े पर बैठ जाऊंगा, तुम नकील पकड़ करके चलना। इस तरीके से गुलाम और आका तैयार हुए हैं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब तैयार हुए, घोड़े पर सवार हुए, गुलाम 3 मील लेकर पैदल चला। जहां 3 मील पूरा हुआ उमर उतर गए और अपने गुलाम को बैठा दिया, फिर 3 मील चले। इस तरीके से 10वें 11वें दिन बैतुल मुकद्दस जब पहुंचने वाले हैं तो वहां ये ऐलान हो चुका था कि अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब आ रहे हैं। तो वहां मुल्क शाम की तमाम औरतें अपने अपने छतों पे चढ़ गई है, तमाम पादरी अपने अपने छतों पर, बैतुल मुकद्दस में जो पादरी तिलावत करते थे तौरात और ज़बूर की वो चढ़ गए छतों पर और देखना चाहे कि कौन इनका अमीरुल मोमिनीन है, क्या इनसे बैतुल मुकद्दस पता होगा। तो जब आप बैतुल मुकद्दस दाखिल हो रहे थे तो उस वक्त गुलाम ऊंट की पीठ पर था और आप नकील पकड़ करके पैदल चल रहे थे। लोग भागे मिलने के लिए कि मुसलमानों के अमीर से मिला जाए, तो लोग उनके गुलाम से मिल रहे हैं और गुलाम को खलीफा समझ रहे हैं। उबैदा इब्ने जर्राह ने ऐलान किया, ए लोगों जिसे तुम खलीफा समझ रहे हो वो उमर इब्ने खत्ताब का गुलाम है। अरे आका तो वो है जो नकील को लेकर के चल रहा है, घोड़े को लेकर के जा रहा है। जब इतना लोगों ने देखा कि जिस मजहब इस्लाम के खलीफा की सादगी का ये आलम हो, जिसके अदल और इंसाफ का ये आलम हो, वो मजहब झूठा नहीं हो सकता है कि तुमने आपकी इस आदत को देख करके कलमे तैयबा पढ़ लिया था। कलमे तैयबा पढ़कर मुसलमान हो गए थे। उसके बाद जब पादरियों ने देखा ना छतों से, और तौरात, कभी तौरात खोलते थे कभी उमर का चेहरा देखते थे, कभी तौरात खोलते कभी उमर का चेहरा देखते, तौरात खोलते उमर का चेहरा देखते, फिर तौरात पढ़ते फिर उमर की आंखें देखते, फिर तौरात पढ़ते उमर की पेशानी देखते, फिर तौरात पढ़ते उमर की दाढ़ी देखते, फिर तौरात पढ़ते उमर का लबो रुखसार देखते, और देखते देखते बैतुल मुकद्दस के बैतुल मुकद्दस के फैसल पे खड़े होकर पादरियों ने ऐलान किया था, ए ईसाइयों अपनी अपनी तलवारें रख दो, क्योंकि जो आ रहा है उस ऐसा चेहरा दिखाई दे रहा है, जिस
मुकद्दस के फातिह की तमाम सूरतें मौजूद है, तमाम खूबियां मौजूद है। अगर इसने तलवार उठा दिया तो सुबह क़यामत तक के लिए सारी ईसाइयत कौम खत्म हो जाएगी। इसलिए वो तलवार उठाने से पहले पहले बैतुल मुकद्दस की चाबी उनके हवाले कर दिया जाए, वो तलवार ना उठाने पाए उससे पहले पहले बैतुल मुकद्दस पर कब्जा दे दिया जाए। तमाम लोग जिनके पास चाबियां थी वो भागते हुए उमर इब्न खत्ताब के हाथ में चाबियां रख दी थी और कहा था, ये उमर हम आपसे जंग नहीं करेंगे, हम बैतुल मुकद्दस आपके हवाले करते हैं। ये उमर इब्न खत्ताब थे। आज अगर कोई इंसान सोचे ना कि बड़ा जर्क बर्क लिबास पहनने से शान बढ़ जाए तो नहीं बढ़ती है, बहुत दौलत कमा लेने से शान और इज्जत बढ़ जाए तो नहीं बढ़ती है। अगर शान बढ़ाना है तो नबी के गुलाम बन जाओ, रसूलुल्लाह के गुलाम बन जाओ। और इन्हीं के गुलामों ने पूरी दुनिया को अपनी एड़ियों की ठोकर से रगड़ दिया था। मैं आपको बताऊं, जब कैसरो किसरा को, अगर मैं एक एक फतोहात बयान करूं तो काफी टाइम होगा। जब आपने कैसरो किसरा को फतह किया और कैसरो किसरा को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया हजरत उमर इब्न खत्ताब ने, तो जानते हो वहां बादशाह के कुर्सी के नीचे जो कालीन बिछाई जाती थी उस दौर के सोने और चांदी से भी कीमती हुआ करती थी, सोने और चांदी से भी कीमती थी। उस वक्त मोहम्मद के गुलामों ने जब फतेह किया कैसरो किसरा को ना, तो कालीन उठा करके ले आए कहां, मदीना में। उमर इब्न खत्ताब के सामने रख दिया, कहा हुजूर ये वो कालीन है जिसके बारे में पूरी दुनिया चर्चा करती है, ये वो कालीन है कि जिस पर बादशाह कुर्सी लगा करके बैठता था, और ये वो कालीन है कि जिसको इनाम से नवाजना होता था तो 5 मिनट उस कालीन पे बैठा देता था, उसे इनाम मिल जाता था। ये वो कालीन है जो हीरे जवाहरात से कीमती और कीमत वाली मानी जाती है। उमर इब्न खत्ताब ने कहा, लाओ मेरे पास लाओ। जब कालीन को लाया गया है तो आपने हुक्म दिया, ले जाओ इस कालीन को और मस्जिद नबवी के बाहर बिछा दो, ताकि मुस्तफा के गुलाम जब नमाज पढ़ने के लिए जाए तो इसी के कैसी में अपने वजू किए हुए पानी को, अपने धूल को पोंछ ले, ताकि दुनिया को यह मैसेज मिल जाए कि जिस जगह कैसरो किसरा के बादशाह, दुनिया के शहंशाह बैठने में अपना फख्र समझते थे, मोहम्मद के गुलाम उसमें पैर पोंछते हैं, मोहम्मद के गुलाम उसमें पैर रगड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों के कदमों में अल्लाह ने दुनिया को झुका रखा था। मोहम्मद के गुलामों के कितना बड़ा इंसाफ किया हजरत उमर ने, कहा उसको मस्जिद नबी के बाहर बिछाओ, ताकि इन बादशाहों को पता चल जाए ना कि जिस पे बैठने में हम फख्र समझते थे, मोहम्मद के गुलाम पैर पोंछते हैं, पैर साफ करते हैं। बहरहाल वो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा इंसाफ से दुनिया को भरा है कि भेड़ और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने ऐसा इंसाफ से इस दुनिया को भर दिया है कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी लेते थे, कोई मसावात किसी के अंदर नहीं थी। मैं आपको बताऊं चंद बातें हजरत उमर इब्न खत्ताब के ताल्लुक से, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा ना तो आपकी आदत ये थी कि आप जब रात हो जाती और सारे मदीना वाले सोते ना, तो हजरत उमर इब्न खत्ताब रात की तारीकी में कंबल ओढ़ते और कंबल ओढ़कर आहिस्ता आहिस्ता मदीने की गलियों में टहला करते थे। अब सवाल पैदा होता है, यार इतना बड़ा खलीफा तन्हा और वो भी रात की तारीकी में मदीने में क्या कर रहा था, क्यों टहलता था, क्यों घूमता था? जानते हो अभी आपकी समझ में बात आएगी कि क्यों घूमा करते थे। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घूमते हुए मदीने में, ये मामला था कि कहीं कोई मेरी खिलाफत में कोई बेवा भूखी तो नहीं सो रही हो, कोई यतीम बगैर खाना खाए तो नहीं सो रहा है, कोई गरीब कहीं प्यासा तो नहीं सो रहा है। ये जानने के लिए हजरत उमर इब्न खत्ताब रात भर गश्त करते थे। एक वक्त पहुंचे कि एक घर के अंदर से आवाज आ रही थी, कुछ बकरियां पाल रखी थी, उस घर के लोग बकरियां पाले थे। और फिर माँ ने कहा, बेटी दूध कहाँ है? बेटी ने कहा, अम्मी दूध यहाँ है। कहा ले आओ। और उमर बाहर खड़े हैं, आवाज आ रही है, माँ बेटी से दूध मंगाती है। कहा बेटी पानी ले आओ। जब बेटी पानी लेकर के आई है, बेटी से कहा बेटी इसमें दूध में पानी डाल दो। तब तक बेटी मचल गई, बेटी खौफ से कांप गई। कहा मां जानती हो ये दौर और खिलाफत किसकी
चल रही है। उमर इब्ने खत्ताब को जो हम रात में घरों में करते हैं, वो उमर इब्ने खत्ताब को मस्जिद नबवी में पता चल जाता है। मैं दूध में पानी नहीं पिला सकती हूँ, इतना सुना था उमर इब्ने खत्ताब ने। सुबह होती है मस्जिद नबवी में तलब फरमाया है कि फला घर वालों को बुलाया जाए, उस बेटी को लाया जाए। जब उस बेटी को उमर इब्ने खत्ताब के सामने खड़ा किया गया तो कहा, बेटी रात में तूने पानी क्यों नहीं मिलाया था? कहा, ये उमर मैं जान रही थी कि जो मैं घर में कर रही हूँ आपको खबर हो जाएगी, वो आपको मालूम हो जाएगा, इसलिए मैंने पानी नहीं मिलाया। कहा, मिलाई क्यों नहीं? कहा, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह का खौफ मेरे दिल में है। आपने अपने बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, इससे जो है तुम निकाह कर लो, ये परहेजगार बच्ची है, ये मुत्तकिया बच्ची है, ये ज़हद व तक़वा वाली बच्ची है। आपने अपने बेटे का निकाह उसी बच्ची से किया है और उसी बच्ची से ज़ैद, वो बच्ची से जो बेटा पैदा होता है, वो बेटा मुहद्दिस पैदा होता है, वो बेटा फकीह पैदा होता है, वो बेटा रसूलुल्लाह की हदीस को फैलाने वाला अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर पैदा होते, अब्दुल्लाह इब्ने उमर पैदा होते हैं। मुसलमानों में आपको बताओ, ये उमर के हालात थे। और फिर हजरत उमर के अगर हालात को देखना चाहे, देखें आप उमर इब्ने खत्ताब के मामलात को। यही हजरत उमर इब्ने खत्ताब है, मदीने की गलियों में गश्त कर रहे हैं। आखिरी बात चंद जुमलों में, 5 मिनट के अंदर तकरीर खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हजरत उमर इब्ने खत्ताब मदीने की गलियों में गश्त कर रहे हैं, तब तक आपने एक आवाज सुनी। एक दरवाजे पे कंबल ओढ़ करके खड़े थे और एक दरवाजे पर आप जब पहुंचे ना तो अंदर से आवाज रोने की आ रही थी, रोने की बच्चों की आवाज आ रही थी। और माँ ये कह रही थी कि बेटा तुम रो मत, मैं खाना बना रही हो, बेटा तुम रो मत, मैं खाना बना रही हो। और फिर हजरत उमर सोच रहे थे कि खाना बन जाएगा तब यहां से जाऊंगा, जब खाना बच्चे खा लेंगे तब यहां से जाऊंगा। 1 घंटा गुजर गया, रात 2 घंटे गुजर गई, लेकिन बच्चे रोते रहे और कहते रहे माँ खाना दे दो। लेकिन माँ ने हर बार यही कहा था, बेटे खाना तैयार हो रहा है और मैं जैसे खाना तैयार हो तुम सो जाओ, मैं जगा करके खाना दे दूंगी। थोड़ी देर के बाद बच्चे सो गए हैं, घंटा 2 घंटा गुजर गया है, बच्चों के रोने की आवाज नहीं आ रही है, माँ के रोने की आवाज आ रही है। या अल्लाह, ये गुर्बत कैसी है कि मेरे बच्चे रो रो करके सो रहे हैं, मैं एक लुकमा खाना नहीं दे पा रही हूँ। हजरत उमर इब्ने खत्ताब के कान से जब ये आवाज टकराई है, जलाल आया, हजरत उमर इब्ने खत्ताब को गैरत आई है, दरवाजे पे दस्तक दे दिया है। दरवाजा जब वो बूढ़ी औरत खोलती है, इन दरवाजे के अंदर उमर इब्ने खत्ताब तशरीफ ले गए। कहा, माँ क्या कह रही हो? क्या घर के अंदर खाना नहीं है? औरत ने कहा, तुमसे क्या काम है मुसाफिर, अगर तुम गुजर रहे हो गुजर जाओ, हमें हमारी गुर्बत पर छोड़ दो, हम गरीब फकीर हैं, बच्चे हमारे भूखे सो रहे हैं, सोने दो। इतना सुनना था कि उमर इब्ने खत्ताब की आंखों में आंसू आ गए हैं। कहा, माँ हालात क्या है? तब तक उस माँ ने अपने किचन में यानी जहां खाना बना रही थी लेकर के गई और उसने अपने बर्तन से जिसमें नीचे आग लगी हुई थी कुछ कंकरियां रख दी थी उस बर्तन में और नीचे आग लगा रही थी ताकि बच्चों को तसल्ली हो जाए कि माँ कुछ बना रही है, माँ कुछ खाने के लिए देगी। कंकरियां पकाने वाली खातून ने जब अपने बर्तन को हटाया ऊपर से, उमर बिन खत्ताब की चीख निकल गई, माँ तुमने बताया क्यों नहीं उमर को? कहा, उमर को क्या बताओ जो इतना गाफिल है कि अपनी रियाया की खबर नहीं रखता है। उमर इतना सुनते हैं रोना शुरू कर दिए। माँ तुम्हारे बच्चे भूखे सो गए? कहा, बेटा भूखे सो गए, लेकिन तुम कौन हो? तुम क्यों पूछ रहे हो? कहा, माँ मैं एक मुसाफिर हूं जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारी मदद की जाएगी। हजरत उमर इब्ने खत्ताब उठे, रात की तारीकी में निकल पड़े, बैतुल माल आए, आपने बोरिया भरा, गल्ला भरा। आपका गुलाम जो सालिम पहुंचा, कहा, हुजूर कहां जा रहे हैं? ये बोरा आप अपनी पीठ पर क्यों लाद रहे हैं? अगर इजाजत हो तो मेरे सर पर रख दीजिए, जहां कहे मैं पहुंचा दूंगा। उमर इब्ने खत्ताब ने डांटा और डांटने के बाद कहा, सालिम अगर मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे सवाल कर लिया कि तुम्हारी रियाया भूखी थी, तुम अपने बिस्तर पे थे, तो मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए ये बोरिया मुझे मेरे कंधे पर उठाओ। हजरत उमर इब्ने खत्ताब खलीफे वक्त, जरा तसव्वुर करो, जिसकी आवाज से पूरी दुनिया की सल्तनतें कांप जाती थी, वो आज एक गरीब
गरीब के लिए अपने पुश्त पर बोरी उठा के चल रहा है और गरीब के घर गया, अपने हाथ से उमर इब्ने खत्ताब ने पानी लिया है, आटा गूंथा है, अपने हाथ से रोटी बनाई है और रोटी बनाने के बाद बच्चों को जगाया है। जगाने के बाद आपने लुकमा अपने हाथ से तोड़ा है और तोड़ने के बाद बच्चों को खिलाते जा रहे हैं, बच्चों को प्यार करते जा रहे हैं, बच्चों से मोहब्बत करते जा रहे हैं। तब तक बच्चों ने कहा था कि काश अगर आप उमर इब्ने खत्ताब होते, मदीना के खलीफा आप होते तो कितना अच्छा था। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा बेटो तुम उमर इब्ने खत्ताब को पहचानते हो? कहा कभी देखा नहीं। कहा तुम्हें शिकायत है उमर इब्ने खत्ताब से? कहा शिकायत क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि उन्होंने मेरी खबर नहीं ली है। इतना सुनना था उमर रो पड़े, सीने से लगा लिया। कहा बेटो बेटो जो सजा देना है दे दो, कोई और उमर नहीं है। उमर तुम्हारी निगाहों के सामने है, उमर तुम्हारी निगाहों के सामने है बेटो, जो तुम्हें सजा देनी है दे दो। यही उमर इब्ने खत्ताब है। बच्चों ने जब इतना सुना तो गले लग गए कि यकीनन आपको अल्लाह ने इस लायक बनाया है, फिर रात को आपने अपना माल ला करके हमें रोटी बना करके खिलाया है। यकीनन अल्लाह ताला ऐसे को खलीफा बनाया है जो गरीबों की फुरसाने हाल करता है, गरीबों की देख रेख करता है। और उसके बाद माँ से कहा, उमर इब्ने खत्ताब ने, माँ जैसे ही राशन खत्म हो जाए, खाना खत्म हो जाए, मामलात खत्म हो जाए तो बैतुल माल में मेरा नाम बता करके माल ले लेना, जो जो जरूरत पड़े वो चीजें ला करके घर में बच्चों को बना करके खिलाओ। ये उमर इब्ने खत्ताब है जिसके नाम से दुनिया की हुकूमत है, दुनिया की सुपर पावर ताकत है, जिसके कदमों में झुकने के लिए तैयार थी। उसके हालात ये थे। मुसलमानों वही उमर इब्ने खत्ताब है। लंबी तकरीर नहीं, सिर्फ मैं आपको इतना बताऊं, उमर इब्ने खत्ताब कितने साल हुक्मरान रहे, कितने साल आप खिलाफत की जिम्मेदारी को निभाया है? 10 साल कुछ महीना, 10 साल 3 महीना या 10 साल कुछ महीना आपने सल्तनत का काम संभाला है, खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली है। और फिर उसके बाद आपकी शहादत कैसे हुई है इसको आप सुन लें, तकरीर खत्म हो जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के ताल्लुक से मैंने बताया था कि आपको ठंड लगने की बुनियाद पर आप बीमार हुए और उसी बीमारी में आपका इंतकाल हुआ है। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जिसने पूरी दुनिया को अमन और अमान का गहवारा बना दिया था। और जानते हो मुसलमानों, उमर इब्ने खत्ताब की एक खुसूसियत और मैं बता दूं कि उमर इब्ने खत्ताब ने अपनी खिलाफत में अपनी फौज हिंदुस्तान भेज दिया था। और फौज कहां तक आई थी? थाना, जो महाराष्ट्र गए हैं ना आप लोग, महाराष्ट्र जो थाना तक वो फौज आई थी। लेकिन फिर हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने पैगाम देके उन्हें बुला लिया था। ये तारीख में बात मिलती है कि थाना तक जो मुसलमान आए थे ना तबलीग इस्लाम के लिए बंबई महाराष्ट्र में, ये उमर के दौर में आ चुके थे। यानी इतना वसी 40 लाख या 22 लाख मुरब्बा मील पर हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने इस्लाम की सल्तनत कायम कर दिया था। और फिर आखिर में जो अल्लाह को मंजूर था वही होना था, क्योंकि इस दुनिया में कोई रहने के लिए नहीं आया है। अगर मैं एक चैलेंज करता हूं दुनिया वालों कि अगर दुनिया में किसी को मौत नहीं आती ना तो वो मुस्तफा की जात होती, वो रसूलुल्लाह की जात होती जिन्हें मौत नहीं आती। और हम तो ये मानते हैं ना कि एक लम्हा के लिए उन्हें भी मौत आई थी, फिर हमेशा के लिए उनकी मौत मर गई। यानी नबी को जिंदा मानते हैं कि नहीं मानते? हम लोग नबी को तो ऐसा जिंदा मानते हैं कि जिंदा भी मानते हैं और जिंदगी देने वाला भी मानते हैं। तभी तो हम कहते हैं ना, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले, तो जो मंजूर था रब को होने वाला है। जानते हो, एक गुलाम है जिसका नाम फिरोज लुलू है। क्या नाम था? फिरोज लुलू। ये एक मुसलमान के यहां नौकरी करता था, यानी गुलाम था। पहले अरब का मामला यह था कि गुलाम खरीदे जाते थे, इंसान खरीदे और बेचे जाते थे। जिस तरह आज जानवर खरीदे और बेचे जाते हैं, ऐसे गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे। तो ये फिरोज लुलू जो था एक मुसलमान का गुलाम था। ये कारीगर बहुत बढ़िया था, ये लोहार का काम करता था, बढ़ई का काम करता था और चक्की का काम करता था। चक्की जानते, जिससे आटा पहले के लोग पीसा करते थे। इसको बहुत अच्छे तरीके से गढ़ और समार के बनाता था। तो इसके मालिक जो मुसलमान थे उन्होंने इसको आजाद कर दिया था। कहा तुम दिन भर रात भर जितना काम करो, लेकिन कुछ दिरहम, 4 दिरहम के करीब में आपने लगाया था कि चाहे तुम काम करो या सो जाओ या चाहो 10,000
درہم کماؤ یا نہ کماؤ لیکن روزانہ مجھے 4 درہم آپ سے لینا ہے. اور 4 درہم پہلے 2 تھا, آپ نے 4 کیا. یہ عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں گیا اور عمر ابن خطاب سے کہا کہ میرے مالک مجھ پر ظلم کر رہے ہیں. حضرت عمر ابن خطاب نے کہا وہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں ایسا ایسا کام کرتا ہوں. تو عمر ابن خطاب نے کہا تو پھر اگر تمہارے اندر یہ ہنر ہے موجود ہے تو 4 درہم کچھ نہیں ہے, تم 4 درہم یقیناً اپنے مالک کو دے دو. اتنا کہنا تھا عمر ابن خطاب کا کہ عمر کے خلاف اس کے دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے, نفرت پیدا ہو جاتی ہے, اور اس کے دل میں یہ آیا کہ یہ مسلمانوں کی والی کرتے ہیں, مسلمانوں کا پچھ لیتے ہیں, مسلمانوں کی جانب سے اشارہ کرتے ہیں. جب اس کے دل میں یہ آیا تو یہ طاق میں رہا, روز اپنا نیزہ اپنی تلوار پہنتا تھا, صاف کرتا تھا کہ موقع ملے عمر ابن خطاب کو مار دیا جائے, موقع ملے عمر ابن خطاب کو مارا جائے, موقع ملے عمر کو شہید کیا جائے. مسلمانوں ایک موقع ملا ہے فجر کی نماز کے لیے, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ امامت کے لیے آگے جا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا اسی طریقے سے حضرت مولا علی کو بھی شہید کیا گیا تھا. تو آپ متشابہات میں نہ آئے, بلکہ میں آپ کو بتاؤں جس طرح عمر کو شہادت کے منصب پر شہید کیا گیا تھا, مولا کائنات کو اسی طرح دھوکے سے شہید کیا گیا تھا. لیکن یہاں عمر کا تذکرہ ہے. فیروز لولو پیچھے کھڑا ہو گیا اور ادھر جو معاملہ تھا حضرت عمر آگے بڑھے امامت کے لیے, تب تک خنجر کا کئی وار کیا ہے. خنجر کا وہی کئی وار کرنے کے بعد مورخ لکھتا ہے کہ باہر نکلتے نکلتے اپنے پیٹ میں بھی خنجر مار لیا, کیونکہ جان رہا تھا کہ جس کی طاقت کے سامنے کیسر و کسرا جھک گئے ہیں, جس کی طاقت کے سامنے دنیا کے شہنشاہ گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ زندہ نہیں چھوڑے گا. اس نے اپنے ہاتھ سے خنجر اپنے پیٹ میں مارا اور پھر جان گما دیا ہے. اسی کے بعد حضرت عمر ابن خطاب 3 دن یا 7 دن باحیات رہے. اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رب حقیقی سے جا ملے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسلام کے دوسرے خلیفہ کی شہادت ہو رہی ہے. 10 سال تک آپ نے حکومت کیا ہے, خلافت کی ذمہ داریاں, خلافت کے امور کو سنبھالا ہے, اور 10 سال میں اسلام کے راستے کو ایسا ہموار کیا ہے, ایسا ہموار کیا ہے کہ دنیا کے ہر ممالک میں اپنی فوج کو بھیج دیا تھا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ان کو شہید کیا گیا. جس حالات میں شہید کیا گیا یہ میں نے آپ کو بتایا. اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کل آپ حضرات مجھے ٹائم دیں, انشاءاللہ تعالی حضرت عثمان غنی کی شہادت اور مولا کائنات کی زندگی پر بھی روشنی ڈالی جائے گی, کیونکہ اگر اسی طرح کا معاملہ چلتا رہا تو آج میرے حساب سے 4تھی تقریر ہے, اور ہم لوگ تھوڑا تفصیل میں نے گفتگو کر لیا, اور یہاں تک کہ جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اس علم کے مطابق میں نے 1% بھی گفتگو نہیں کی آپ سے. جو تاریخیں میرے ذہن میں ہیں اس تاریخ کے اعتبار سے میں نے 1% بھی آپ سے گفتگو نہیں کیا ہے. اس کے باوجود بھی یہ 4تھا دن آج ہو گیا, لیکن اس کے بعد بھی ہم لوگ, اور میں یہ جانتا ہوں بہت پیچھے ہم لوگ نہیں ہیں, بلکہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے راستے پر ہیں, اور انشاءاللہ 10ویں محرم کو شہادت امام تک ہم پہنچیں گے.